try natin yung Yokohama Air Cabin gamit ang Pasmo. Let's go. Saan na tayo? Ay, ito. One way lang. What? Ano ba? Ito. Yan na yung ano yan, guys. Okay. Tiga tayo sa mga. Ano ba? Meron tayong ticket. Okay, sana. Ayan, papasok tayo. Tapos, paano ba to? Iano lang yung code, ma'am. Itap lang. Okay, tatap lang daw, guys. Oh, so we're here. Oh my god, we're here, guys. Guys, we're here na, guys. Let's go. Hello. Dali lang. Guys, andito na ako. Oh my goodness. Hi guys. So I'm here. Oh my god. Mas maganda sana to pag umaga. Air cabin, guys. Yeah. Amazing, guys. Guys, tapos na, guys. Ayaw mo magda. Yan. So, ayun guys, tapos na, yun na yun. Yun na yun guys. Tapos na, naka-try din tayo guys. Amazing. Ayan guys, sa likod, yung ganyan. Diba? Ang problema ngayon, yung pabalik.